কাতর গো কেউ চকাতর আর কখন কখন কাজে তুমি হেসগর বরগো হেসগর বর তাহলে না কই দেমা আর না কখন বলি কেউ চকাতর গো কেউ চকাতর আর কখন কাজা মতে গতর বর গো গতর বরে না কখন বলি কেউ চকাতর আর কখন কাজা তুমি গতর বর গো আর বুঝি আয় ভগবান কবি যা মোর ঘর একুড়ি কগিতা হচ্ছে খবর না যশবন্ত কুম্ভার যে মামু গো গোটে কথা কানা জানিছ যে মোর পিতা নাম চন্দ্রশেখর মনে রখ মোর ফোন নম্বর 7327996680 কানা সেটা আমার ফোন নম্বর কহলেউ হেটা तमा पुना पे धरु छ ফোন ধরছু ए काय पुना মামু গাও মুই জিও ফোন ধরছি जे फोन धरु छ হ্যাঁ मुई पे बे पुआ फोन गाली न वो फोन मैंने कहने थे सी का फोने करते मु आज सी कहता से जे फोन बोलते जियो फोन बोले का जियो फोन बोली से भेजन नुआ लॉन्च करते लॉन्च पर खोली दे आय आय मामू से अरे मा सोईमा काना लॉन्च पर खुलले न लॉन्च करे वाला लॉन्च खुली चिना से नुआ लॉन्च करते माने नुआ बाहर से मोबाइल को मामू का मोबाइल जे हटा पत्रा मनने के काम फोन पत्र एंड्रॉइड सेट का बोलू एंड्रॉइड सेट ए हम टूटी नहीं भांगा हंदाटा एंड्रॉइड एंड्रॉइड सत्य को मामू ए मुई राता गुरी रात सागर रत परिचय गति गिटा मोड आदि का पिला मान कुमा दखिला गेडर जाति गले भी मते रखी त नजर किटा काई पिला कर चलो न व्यापार में मामू बांक भी जाबर घर एकुरी कगी दाउ जगब ना जसवंत कुम्हार केनता हवा ई सुखा फोटा खबले जाउ त नहले पानी पुना अछि ने टमाटर नाही कहन जेन नी मामू घर को तो कहि देला ई ना हमर खेला किने गो पिला एला बोल छ इटा नै रे मा केनता नटा
ইনটা কহলে যাই করি সত্য কা তাহলে কহি দউছ তোমার মন ধ্যান দে করে শুনো গো মামু নাইকা আর শুনো বিদুষ গে আর রাধা অক্ষর সারঙ্গ মামু গো কই দউছেন তাহলে নাইকা আর শুনো বিদুষ গে রাধা অক্ষর সারঙ্গ सुनो विदुषोगे राधा अक्षर सारंग अक्षरे नारी अर्थ को बिचारी अक्षरे नारी अर्थ को बिचारी अर्थ को बिचारी अर्थात जे गोटे पुरुष सुनो विदुष गे राधा अक्षर सारंग गुटे कथा कण जानिछु मामू कहि देमि त आ राम मुक्ति धाम बाजे गमन राधा हटे आराधना पुनी राधा अर्थ विशाखा नक्षत्र अथर्व बेतरे सिना रवा थोआ मिसी राधा दे गईथी रवा थोआ मिसी राधा दे गईथी राधा दे गईथी रवा किम्मा थोआ मिसिकरी राधा गईची जानि चकरी तार अर्थ बेदरा सुनि पाल्लो बुझलो तो हेले इटा केंतिरे प्रमाण अछि जानिछ आर वायु पुराण रो गच्छ सुनो विदुष गे अक्षर सारंग আর গুটে কথা কানা জানিছ আর অক্ষর কু উচ্চারণ কলে মুক্তি হুয়ে প্রাপ্তি অক্ষরে রই যাই গলে বিষ্ণু পাদে লীন গন্তি
নিদান কিংবা ধা অক্ষর হচ্ছে সেটা হচ্ছে নির্বাণক পিলা বাণ অর্থ হচ্ছে যে স্বর কিংবা তীর বলছ স্বর নাই সে স্বর স্বর হ্যাঁ মারসন যেন সেই তীর যেনটা বি কহসন কিংবা স্বর বি কহসন জানিছ কি নেই যেতবেলে যুদ্ধ আছে রামচন্দ্র কিংবা সেই রাবণଙ୍କର যুদ্ধ যেতবেলে হেছে সেই তীর কিংবা স্বর যেতবেলে মারিଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି ଗো ମାମୁ ତୀର କୁହାଯାଇଛି ବାଣ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ହଉଛି ତୀବ୍ର ବାଣକ ପିଲା আর ସ୍ୱର ବି ବୋଲି କରି ବି କହସନ୍ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର আর রাজে নিদান আর ধাজে নির্বাণ আর ধাজে নির্বাণ ହେଲେ ମାମୁ ଗো ଏ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ tu sauge radha kar tara so কথা গো মামু ইটা মুই নাই কহবা এটা কে কহুচন জানিছ আর কহই সুদাম নাই কথম উগ্রসনম কর চরণ তাঙ্কর কোটি নমস্কার শিক্ষা তাঙ্কর কৃপারু ব্রহ্ম বৈবর্ত কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড ব্রহ্ম বৈবর্ত কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড আর কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড ইরা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানিছ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ রে কৃষ্ণ জন্ম খণ্ডরে আছে হেলে অধ্যায় কেতে জানিছ আর ব্রহ্ম বৈবর্ত আর কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড হেলে মামু আর অধ্যায় যে 39 ननीलो देखना पहले मामू घर को कह जाम को नहीं छाड़ बेलो मनी एते डाके डाकला महापुरुष नहीं सुनली और कह जाम को नहीं छाड़बे मामू को तमे केदा ना पछाड़े ना कहि देलो हेले ओंधाना तिए जगह पिना आराम कुटी के नहीं छानो जिमु न नहीं दे पारा थी काना नहीं बोलछ नहीं होए मामू को तमे नहीं बोलछ बोले को पिना हे हमर नीनी रोजा नहीं होछगा पिना को है पिंक कलर साड़ वाला है तब का कहना है लगा जीवे